अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जनरेशन 21। मैं हूं शहरयार मलिक। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे मुआशरे में एक मुश्तरका जो सोच या ख्वाब है बेशतर माँ बाप का, वो ये है कि वो अपनी औलाद को करियर पर्सपेक्टिव से इंजीनियरिंग या डॉक्टर या मेडिसिन में भेजना चाहते हैं। ऑलमोस्ट हर पेरेंट्स की ख्वाहिश ये होती है कि हमारा बच्चा इन्हीं दो प्रोफेशंस में से कोई एक प्रोफेशन चूज करे। इंडीड इंजीनियरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी की प्रोफेशन। लेकिन दूसरी जानब जब हम अपनी फैक्ट्री पर नजर डालते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि हमारे जो प्रोडक्शन है वो इट्स नॉट अप टू द मार्क। अगर हम दुनियावी लिहाज से अपनी ग्लोबल कंपटीशन को मद्देनजर रखें तो हम बहुत पीछे हैं। क्या वजह है? क्या हम बहुत इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, या जो हमारे एग्जिस्टिंग इंजीनियर्स हैं दे आर नॉट अप टू द मार्क, अप टू द डेट, उनमें वो कॉम्पिटेंसी नहीं है कि हम इतना पीछे लैग कर रहे हैं, या ये कोई और वजह है? इन सारी बातों पे बात करने के लिए आज हमने कुछ मेहमानों को दावत दी है। फिर उनका तारुफ कराता चलूं। साथ बैठे हैं हमारे अली अहमद, इनके साथ बैठे हैं इरफान उल हक, इस तरफ हमारे साथ बैठे हैं अरसलान अहमद और इनके साथ बैठी हैं एरम गुल। आई वेलकम यू ऑल टू द शो। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इंजीनियरिंग, जैसे मैंने शुरू में कहा, बहुत की प्रोफेशन है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन फॉर द वेल बीइंग ऑफ एनी कंट्री। आपके मुताबिक या आपके ख्याल से हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स हैं, do you think they're performing well and they're equipped well in a given economy like ours? I think in my view engineers are doing well, or can be said that they can do well, but उनको इतने opportunities नहीं दी जा रही हैं कि वो अपने skills और अपने जो भी उनकी abilities हैं उनको खुल के सामने ला सकें। एक फील्ड है जिसके अंदर न्यू डेवलपमेंट है इंजीनियरिंग फील्ड में इन और कम्युनिटी। अदरवाइज ज़्यादातर वही हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में डेवलपमेंट होकर चीज़ें यहाँ पर आई हैं और बाद में यहाँ पे उनको मेंटेन किया जा रहा है या यूज़ किया जा रहा है। उनके लिए हमारे इंजीनियर्स को ज़्यादा क्रिएटिविटी या जो एक चीज़ आप कहते हैं ना जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर इंजीनियर्स एंड फॉर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स। तो आपका पॉइंट ये है कि एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं उसके ऊपर एज मेंटेनेंस इंजीनियर्स हमारे यहाँ लोग काम करते हैं। ज्यादा काम मेंटेनेंस के ऊपर हो रहा है, क्रिएटिविटी पे नहीं है। कुछ जो फील्ड हैं जिसके अंदर क्रिएटिविटी में काम हो रहा है और इसकी तरफ रुझान हमारे इंजीनियर्स का और हमारी इंडस्ट्री का बढ़ा है, बल्कि रिसेंट पास में देखा जाए तो काफी बड़ा है, मगर एक एवरेज देखा जाए तो काफी कम है। न्यू डेवलपमेंट की तरफ या तो हम लोग उस तरफ जाना नहीं चाहते हैं, अपने जो हम पैसा लगा रहे हैं एक इंडस्ट्री में उसके ऊपर रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं न्यू डेवलपमेंट्स के साथ, या फिर ये है कि हम तो अपने इंजीनियर्स पे या अपने स्किल्ड पर्सन वो रिलायंस नहीं है, उतना रिलायंस नहीं है, उतना बिलीव नहीं करते। आपका क्या ख्याल है? मेरा बिल्कुल इसके जैसे ख्याल है कि मतलब जो एज ए शुरू जब जाते हैं एज ए फ्रेश इंजीनियर जब बाहर निकलता है तो उसके पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके पास जो नॉलेज है हर चीज़ का थ्योरेटिकल नॉलेज, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल नॉलेज होता है जब आप 4 साल पढ़ते हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, जब वो बाहर जाते हैं तो उसको मेरे लिहाज से सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। तो वो जो ट्रीटमेंट है वो उस पर इन्हार है उसका कि मतलब वो जाता है तो एज ए लेमैन उसको कंसिडर किया जाता है, उसको एज ए इंजीनियर नहीं कंसिडर किया जाता। कहीं भी चले जाएं, किसी भी कंपनी को आप कर लें, वहां पे वो जाएगा 1 ईयर की उसकी ट्रेनिंग होगी या मिनिमम 6 मंथ्स की ट्रेनिंग, और वो किसके साथ करेगा? एज ए लेमैन जो वहां पे होंगे। But don't you think, my question is, don't you think it's important for an engineer to work with a layman in order to understand कि जी बेसिक चीज क्या है? आप पहले दिन तो अक्सर ही नहीं कर सकते ना जी, जब तक आपको बेसिक बुनियादी चीजों का नहीं पता, बेसिक फंक्शंस का नहीं पता, आपको कंस्ट्रक्शन में जो प्रैक्टिकली सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, जब तक वो आप खुद नहीं देखेंगे, विटनेस नहीं करेंगे, तो हाउ कैन यू नो? यही मैं बात कर रहा हूँ कि फ्रेश इंजीनियर्स को वो नहीं किया जाता। इससे बेहतर है कि आप पहले मतलब हमारे जाते हैं फील्ड टूर्स, लेकिन उनकी तादाद और बड़ी की जाए कि मतलब प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो जो चीज होगी वो मिनिमाइज हो जाएगी। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। असलान साहब, इसी बात को आगे लेके चलते हैं। एक जनरली जो गिला किया जाता है वो ये कि हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग का जो कोर्स है या सिलेबस है उसमें इंटर्नशिप्स का, जॉब्स का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। मैं जहां तक इनकी बात से फिगर आउट कर पाया वो ये है कि जी ये कहते हैं इंजीनियर्स ग्रेजुएट करने के बाद उनको वो एक्सपोजर नहीं दिया जाता। ऑन द अदर हैंड रिलायंस फैक्टर भी इन्होंने कहा है जी कि पीपल डोंट रिलाई, अ लॉट ऑफ कंपनीज, अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, दे डोंट रिलाई ऑन द स्किल्स ऑफ आवर इंजीनियर्स, हालांकि बहुत मेहनत करते हैं। तो क्या इसकी बुनियादी वजह ये है कि ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ स्टडी 4 साल या 5 साल जो भी इनका ड्यूरेशन है पढ़ाई का, उसमें कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती? सिर्फ वही किताबें जो आज से कई 100 साल पहले लिखी गई थी शायद वही चलती आ रही हैं,
and the course is not restructured? ایگزیکٹلی تھیوری کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس ہے, پریکٹیکلٹی بہت کم ہے, پریکٹیکل انسٹرومنٹس بہت کم ہیں. ایسے انسٹرومنٹس نہیں ہیں جیسے باہر کی انڈسٹریز میں اور باہر کی یونیورسٹیز کے اندر ہوتے ہیں, اور یا یہاں کی اچھی یونیورسٹیز کے اندر ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز کے اندر نہیں ہیں. دوسرا انہوں نے جو ریلائنس کی بات کی تھی, وہاں میں ایک فیکٹر بتاتا چلوں کہ انڈسٹریز جو ہیں ان کی پالیسیز جو ہیں وہ بہت فیکٹر کرتی ہیں, میٹر کرتی ہیں. مثلا یہ دیکھیں کہ ہم باہر سے انسٹرومنٹس منگاتے ہیں, اب ان کی جو مینٹیننس ہوتی ہے اور ان کے اندر جو نیو ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے کانٹریکٹس کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ باہر کے ہی انجینئرس کو بلایا جاتا ہے بہت زیادہ پیسہ دے کر, اور وہی کر سکتے ہیں, ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, کھول نہیں سکتے. یہاں پولیسز ہوتی ہیں کہ یہاں کا انجینئر کھولے گا تو اس کی جو وارنٹی وغیرہ ہے اس کو ختم کر دیں گے, مشین کو اچھی سی خاصی مہنگی ہوتی ہے, تو وہ اس کے اوپر اپنے انجینئرس کے اوپر بلیو کر بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے. آپ کا this is on record. Interestingly, آپ ایک ان کے لیے ایک رسک ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے اربوں کے اندر, وہ نہیں لیتے ہیں انجینئرس کے اوپر. یہی ریلائنس کی بات ہی کر رہا ہوں, وہ اس کے بجائے باہر سے انجینئرس کو بلاتے ہیں, کام وہ بھی وہی کرتے ہیں, لیکن ان کا اپنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کیونکہ اپنی وارنٹی لوز نہیں کرتے. کچھ پالیسیز ایسی ہیں انڈسٹری. چائنا ایک پوائنٹ یہاں پہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا, جن نے بھی بات کی اپنے ایک تو کاسٹ لے آؤٹ کی اور ریلائنس کی. تو اگر کورس لے آؤٹ دیکھا جائے تو ہماری یونیورسٹیز میں ہم بھی انجینئرس بیٹھے ہیں, سب اچھا جانتے ہیں کہ جو ہمیں کورس پڑھایا جا رہا ہے, جو بکس پڑھائی جا رہی ہیں وہ فورن ریٹن ہے, اور وہی بکس ہیں جو باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں ایز آف ٹوڈے. اچھا, مگر ریلائنس میں زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو انجینئرنگ کر رہے ہیں, انجینئرنگ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, ان کا انٹریکشن انڈسٹری کے ساتھ اس طرح نہیں کروایا جاتا کہ انڈسٹری اپنا کانفیڈنس بلڈ اپ کر سکے انجینئر. میں اس پوائنٹ پہ ابھی آپ کے پاس واپس آتا ہوں. آئی جسٹ ٹیک اے کوسچن فرام میرا. مجھے یہ بتائیے, خواتین کے ساتھ نارملی انجینئرنگ پروفیشن کو ایسوسیٹ کم کیا جاتا ہے. although you know خواتین ہر پروفیشن میں ہے نا, they are women pilots, بڑی بہت they are doing very well in all the professions. generally speaking ایک بات یہ کہ جی یہ ذرا مشکل ہے, آپ کو فیلڈ میں جانا پڑتا ہے, اس وجہ سے you know how do you deal with it? کیسا how's an experience? میرا جہاں تک میرے ایکسپیرینس کی بات ہے تو میرا تو بہت اچھا رہا. وہاں پر کام وغیرہ کیا, ورکرز کے ساتھ مل کے کام کیا, مطلب ان کے ساتھ سارا کچھ, تو اس کی بیسس پہ ہمارا تو ایکسپیرینس بہت اچھا رہا تھا. اور اس کی بیسس پہ اب انہوں نے جو نیو انٹرنشپس کال کی ہیں اس کے لیے انہوں نے فیمیلس کو ہی کال کیا, مطلب پریفر کیا ہے کہ ہم فیمیلس کو میکینیکل یا کسی بھی مطلب ڈپارٹمنٹ. آپ کی انٹرنشپ میں آپ کو یہ بھی اندازہ ہوا ہے فیمیلس کرنا چاہیں تو خود کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں. اچھا, اور آپ کو جنرلی اسپیکنگ, اور ایک بات ان کی بات کے ریفرنس سے کہنا چاہوں گی, کیسے لے مین سے مطلب انٹریکشن اتنا زیادہ نہیں کرنا